Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamago an bi donna ye jeudi o jeudi ibe bo ka nasi bo ka di hadamadenw ma. An b'a fɛ k'a dɔn bi jeudi ta bi ta ye a jumɛn? Alhamdulillahi rabbil alamin. Me ala tanu ka ala barkada. Biye alamsa nan ko ma ko jeudi. Alamsa o alamsa ni fajiri jigina ka damne soma fajiri jigine fo ka se safo selima o be an sɔrɔ bara dɔ la ka kɛ bara min n'o ye an bɛ ka kuma fɛn min kan n'o ye suratul yusufu. Ola ni bara min filɛ nin nafa min b'a la a bi bara ka di mɔgɔ de ma mɔgɔ min mago bɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala ka kɔrɔta d'a ma ka yiriwa d'a ma a ka nafolo sɔrɔ ka garizigɛ sɔrɔ a bolola nafolo ka basigi a mana don ko ko la dugukolo kɔ kan ala ka barika don la k'o ko in yiriwa k'a sankɔrɔta nin baara bɛ kɛ ni o de ye. Hakili la mɔgɔw bɛ émission lamɛn arajow ni internetiw kan u bɛ n ka kumakanw ye ka jouer k'a fɔ n bɛ ka kuma suratul yusufu gindo min kan ne bɛ ka baara n'a nasi ye nafolo ko ta nasira fɛ ka tila k'a bolola bagi bɔ i ma dɔ ye tigɛ la sabu n'o de fɔ diɲɛ bɛɛ ye maa ɲani k'a fɔ k'i bɛ mɔgɔw mago dilan n'i ye mori ye i bɛ mago dilan kɛ k'a ɲɛsin yɛrɛ ma n'a ye nafa ɲa e ye a dɔw la i bɛ sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma bɛrɛkɛw tɛ. Wala alhamdulillah an y'a kanu jeudi o jeudi an bɛ mɔgɔw ka baara kɛ n y'o de fɔ ɲɛ bɛ nin na nin bɛɛ ye mɔgɔw ka baara kelen de anw bolo yan wa n'a ye maa min ka baara kɛ i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka tapon k'a kan ka sɔrɔ k'i ka nasi bɔ. Nin bololabagi min filɛ n'a b'i tɛgɛ la ala bɛ nafolo sababu s'i ma siga foyi foyi tɛ o la nkalon tɛ o aw donna aw yɛrɛ b'a kalama depuis dugu jɛra nin baara de bɛ sen na wa ne nin ye ne ta ye dɛ kalanden tɔw bɛ kɛnɛ ma olu bɛ sɛbɛnni na nka kolomayɔrɔ ye minnu ye ne min sigilen b'a kan ne de bɛ sigi gindo kɔnɔ so kɔnɔ yan mɔgɔw ka mago ɲɛ nafolo ko ni garizigɛ ko ni daraja ni manja ani banaya mɔgɔw mago bɛ ninnu de la dugukolo ko kan bi ne nin sɔrɔ la buna hadamadenw bolo i b'a ye maa caman ka ami ye ninnu de ye wala nin tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo ala ka dɛmɛ ala ka dɛmɛ o bɛ sɔrɔ ni jumɛn de ye o de ye kuranɛ haya baarali ye n'a kɛcogo ye o de ye ne bila an y'a kanu ka mɔgɔw wele ka na nin baara in kɛli ma waati bɛɛ mɔgɔw kana décourager i m'a ye nin ye maa dɔ ka bagi ye o yɛrɛ ti nin si ti maliyɛn nin si ti Mali kɔnɔ nin bɛɛ bɛ jamana kɔfɛ nin bɛɛ ka baara kɛra mun kama karamɔgɔ anw bɛ e ka bagi in kibaru mɛn anw bɛ fɛ k'a ta an ka nafolo ko la ala ka nafolo sababu si anw ma anw y'i ka bagi kibaru mɛn anw bɛ fɛ k'a ta an ka ɲɛnɛmaya ala k'a kɔrɔta ka garizigɛ se anw ma baara in kun ye o ye wala ne bɛ wele min da silamɛw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye n yɛrɛ sigilen de baara kɔnɔ sisan k'a kɛ depuis dugu jɛra anw bɛ nasi sɛbɛn nin na suratul yusufu a bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ bɛn aya 111 ma n'i y'a fiyew jate a bɛ bɛn kuranɛ fiye 13 ma depuis dugu jɛra anw sigilen bɛ o baara la i b'i sigi i bɛ se ka heure 2 heure 3 kɛ i sigilen b'i sigiyɔrɔ nɔ la i ti bouger fiyewu ka bɔ i sigiyɔrɔ nɔ la a bɛɛ kun ye mun ye o de ye sɛbɛnni ye wala anw bɛ nin baara min na k'a kɛ mɔgɔw ye baara lankolon tɛ wa nkalon tɛ wuya tɛ namara tɛ tiɲɛ lakika don n'a ma ɲɛ ka aw sera ma k'a ɲininka wajibi don ka se ka dɔ fɔ aw y'a kan wala ni maa min bɛ fɛ ka baara kɛ bulonda dayɛlɛlen don bɛɛ ye i tɔgɔ i ba tɔgɔ ani i jamu olu mana sɔrɔ baara in bɛ kɛ o de la k'a jigin i ma papiyew bɔlen ninnu filɛ ninnu de ye a kawatimu ye ninnu ma ban nin ye mɔgɔ dɔw ta labɛnnen ye o kawatimu ma ban nin de ye papiye marabu ye nin papiye min filɛ baara in bololabagi bɛ baara kɛ ni nin de bon nin ye nasiw bɔlen i y'a ye bon nasi dɔ filɛ o bɛ ka sɛbɛn dɔw bɛ kɛnɛma olu bɛ ka sɛbɛn nin ye papiye marabu ye ne nin de baara la nin baaralen kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka don bagi kɔnɔ n'a donna bagi kɔnɔna na ni e tɔgɔ ni ba tɔgɔ ye n ka la ala la walahi ka nafolotigiya sababu ala b'a di i ma dɔnni ye tiɲɛ ye dalilu ye tiɲɛ ye siga foyi t'a la nka min bɛ mɔgɔw décourager bi
billahi doni kala nyuma dogoyara woni batu mawbi sira ko warta ka dikra mo mabbi wala ne ga bara kono namara tala wuya tala minu nyeni bara kene fe ba do ayen na fami si mo ma ne ti se ka dafo ka si adana wala be silama fo mo munu darana nu ka bara fle wa mo munu fere nyebana nu be fe ka bara ke akana dutita chemi min namara ke otine saya mo korodoni mo trompelier ne horoyi ne bagadaji Musa Dingé ne de Mohamed Cham Traoré ni bela jelen ko ma bagadaji Musa Cham bagadaji Musa Dingé ni sigli ba place la malikono maliko ka nabe be reswa o de ne o kama ni aw nana ne so ni bara ina ka akanu ka bi fe kan jata ka ni nganga bara kelina o fere bonya do ni aw fo o bara la volantina kuma jenya ka ke to nyini ke aw fe ka aw labla aba video nyongiri ni yoro la bara to minu bi bolo mena olu ke nyani shukaku o ma nyini islamu fe ni mami bi fe ga bara ke ba jiem bema Yusufu Gindo bara mba ke wata ani duru fente faraka wa fente bo ala gelea mi bala ne bado ni bagi mbo ansan glani ni mi do adafe ala de bado nashi ere mbo ansan sebeni ibi sigi soroma depuis wula wallahi bi bara droni la kabo la ibena jigi tuku papier munu bi boni bela jere musaka bodi gelea bala wa auto gelea jati au nyabi mu ko ma ko yero droni la ni mami be fe ka barake na téléphone numéro il vous le 00223 60 22 65 22 00223 60 22 65 22 Walima 00223 74 45 54 33 ni numéro fla ni wala ni na aw ye fle ni minani ngalon tala lota ala fa tiedun ayda ala la akada ala ni minyata ni min borola amfane ambayini ala fe ambayini aw fe aka envele a karsa ayidin ta awbolo amako glana abodi nofe o kadi anye musaka kuma a tientigi ara sabla ka daka ala do maga do ala nyesiranya bado akumbe mawbla o kaseka ala koke adinge mumbe binaka yala no chami cham ala ko bilbil baka sabla fata nene ko fe ka bata la ne ka fata sira ka tagama ala barka do ko la no cham koroba to ma nango ma ko cham baga daji Musa Dingé binaka biya bela jelena abe kuba ma hakem bini sarana rajuse naya munu be ko ka France jamana ga munu ye julaw ye munu ye bulu la barakelaw ye a bela jele be ga ye ga cham ga bulu la ne bagi bula dalmaw jamana ina mawbe mun doni dile be munu ma doni kal wale be munu ma munu be doni tasira ka do cham ikero ko ma bay bi jamana ko na la mulu chela mawere ka fola ko cham be se ki waso ni bulu la ne ko ye ko sabla ka fa ko ye mamu ye afa ko 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 fra bo abe usula bo abe nasu bo abe tila sugo bo ni bela jele ko ye Musa ka faida ye ka se ka di faso do ma gar se ko se ka dale to ko na dugugolo ko bola na fulu ko bola dengo bola furugo nasara bola o adinge chat bola na ke bagi munne adonia kalfale bala be fauka mina wulu male ko fe ka ba ay tawsirili mun ke olu bela jele bane ani ala ko nyumando o bela jele bane ala ya bolo jarabi ka do sebe la na ya ke ka do bola na ke bagi ko nala na bi bola ni hali fe na ka mo akana ke ka no ko ntila ni saniyale do ye bagi ndi tegela bagi yere hami mun ku etara ta hami muna obi ni karamogo ni nyogon no ye cham ye kuluba labo kere fulala o siratika kono cham bolola nege bagi do ne tede faso do aw katasa aw ye julaw ye aw katasa aw be dugugolo ko jine na dengo furuko aw ka sandro ka do bolola wa bolola nege ye bagi tete me do re ka boy gande do warje gali o de be do ala na songo fori e re ba foka foka a ko ni karamogo ye ayatli ba a yele la karamogo mba gelay ma o te chamie abayi la bulula nege ala togo be do mun konna la faga ke ni warje galde o ni gali wardi abode la ko ke bagi e ko do bulula o teseka do bulula tugo sila kalfa mun gele mama no ya ka tonia e na o tawsiri ko o
dilan a b'o de don bagi in kɔnɔna la bagi in bɛ datugu k'a d'i ma a tɛ k'i kɔ wa n'i yɛrɛ somɔgɔ bɛ Bamakɔ yan walima i bɛ États-Unis i bɛ Faransi n'i somɔgɔ bɛ Bamakɔ yan n'i y'o bila ka taa bagi in bɛ dilan k'a d'a ma a warijɛlama a b'a d'i ma e yɛrɛ b'a don i tɛgɛ la ni garisɛgɛ kɛra cogoya min na e bɛ n'o fɔ ne sori lisina mɔni ye taa ka na o ye nkalontigɛla ka ko ye nka taa i ka taa kɔrɔbɔ fɛnɛ o fɛnɛ bɛɛ bɛ nkalon ko fɔ a ye taa ca mun fɛ yen aw ma mago ka se ka dilan